Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we are going to our project under the subject Signal and System. The title Analysis and Evaluation of Environmental Variation Effects on Vocal Audio Signal through the Time Domain Representation Frequency Spectrum and LTI System Simulation using MATLAB. Nah, before we dive into the details, let us introduce our team members. First, my name is Raina Selasiolina and my teammates is Helmizan, Ahmad Akbar, Rizky Ardiansyah, Febri Zalfa, and Rainanda Berlin. We hope our explanation today will give you a clear insight into our study. Thank you and let's move on to our project workflow. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Suara manusia merupakan gelombang yang membawa informasi dan memiliki karakteristik tertentu. Namun kualitasnya dapat berubah saat merambat di lingkungan yang berbeda. Perbedaan kondisi seperti ruang tertutup, ruang bergema, maupun area terbuka dapat menimbulkan efek pantulan suara. Gangguan bising serta pelemahan sinyal akibatnya suara yang diterima tidak selalu dengan sumber aslinya, sehingga diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai pengaruh lingkungan terhadap sinyal tersebut. Dalam pengolahan sinyal, analisis terhadap perubahan ini menjadi penting untuk memahami dan menjaga kualitas suara. Oleh karena itu, digunakan analisis domain waktu dan domain frekuensi untuk mengamati bentuk gelombang serta komponen frekuensi sinyal. Selain itu, pemodelan dengan transformasi Fourier digunakan untuk mengubah sinyal suara dari domain waktu menjadi domain frekuensi, sehingga dapat diterapkan di distribusi frekuensi dan frekuensi dominannya. Dan dilanjutkan dengan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah apa perbedaan bentuk gelombang suara yang direkam di ruang terbuka dan tertutup, dan bagaimana suara bising atau bergema memengaruhi susunan frekuensi pada suara manusia. 3. Apakah hasil simulasi MATLAB sudah cukup akurat dibandingkan rekaman suara di dunia nyata? 4. Bagaimana perbedaan nilai RMS, energi sinyal, frekuensi dominan, dan spektrogram pada setiap kondisi perekaman? Dan adapun tujuan. Yang pertama, menganalisis perbedaan bentuk gelombang suara pada ruang terbuka dan tertutup. Kedua, menganalisis pengaruh bising dan gema terhadap frekuensi suara manusia. 3. Membandingkan hasil simulasi MATLAB dengan rekaman suara nyata. 4. Menganalisis perbedaan nilai RMS, energi sinyal, frekuensi dominan, dan spektrogram pada berbagai kondisi rekaman. Di sini ada konsep dasar sinyal digital dan lingkungan akustik. Yang pertama itu adalah sinyal vokal digital, yaitu suara analog dikonversi menjadi digital melalui sampling 44.100 Hz sesuai teorema Ukis dan kuantisasi. Format titik WAV dipilih karena bersifat lossless, mempertahankan detail suara asli untuk menganalisis MATLAB yang valid. Yang kedua itu ada noise atau draw, yaitu sinyal tambahan tak diinginkan angin, kendaraan, dengung, listrik yang bercampur dengan suara asli. Yang ketiga itu ada reverberasi atau gema. Gelombang ini suara memantul berulang pada permukaan keras sebelum mencapai mikrofon. Di ruangan tertutup, gema memperpanjang ekor sinyal dan dapat mengamburkan kejelasan kata-kata. Yang terakhir ada redeman, yaitu energi suara terserap saat melewati material lunak atau jarak tertentu. Semakin jauh dari sumber, intensitas menurun dan signal to noise ratio atau SNR semakin rendah. Dasar teori analisis sinyal domain waktu, FFT, dan sistem LTI. Domain waktu dan FFT. Domain waktu menampilkan amplitudo PS waktu, memungkinkan deteksi envelope sinyal, klipet sinyal, dan durasi delay. FFT mengubah sinyal ke domain frekuensi untuk mengidentifikasi pitch, harmonisa, dan gangguan frekuensi yang tidak terlihat di grafik waktu. Spektrogram visualisasi 3 dimensi, waktu sumbu X, frekuensi sumbu Y, dan intensitas energi warna. Warna terang sama dengan energi tinggi memberikan gangguan komprehensif perubahan frekuensi sepanjang rekaman.
Sistem linear time invariant lingkungan dimodelkan sebagai sistem LTI dengan respon impuls HT melalui operasi konvolusi di MATLAB, yaitu YN sama dengan XN-HN. Sinyal vokal versi XN diproses dengan HN untuk mensimulasikan suara seolah direkam di ruang tersebut tanpa perlu perekaman fisik berulang. Okay, based on the flowchart shown on the screen, I'm going to walk you through our workflow from start to finish. To begin with, we kick off the project with the preparation phase. In this step, we choose our testing scenarios. We decide to test in three different environments, an open area, semi-open area, and a closed room area. On the environment we were set, we record the vocal sounds of the letter A in those three locations. We save in the files .waf format to make sure the audio quality remain raw and uncommon pass for processing. After getting recordings, we split the analysis into two parallel path inside MATLAB, as you can see on the left side of the chart. The first path in the analysis domain to look at the original waveform and amplitude. The second path is analysis domain frequency (FFT) using the fast Fourier transform method to check the frequency distribution. The output from both the same time and frequency domain analysis are then passed to the next path on the right side through connector A. Here, the domain data goes into the sound signal simulation, while the frequency data goes into the frequency spectrum simulation. Both are then combined into the main simulation in block. After running the simulation, we evaluate and compare the output graph generated from the three different environments to see how they differ. They differ. Based on the comparison, we dive deeper into analysis how much each environment, like background noise or from echo, actually affects the characteristic of our vocal signal. Finally, after analysis, all the data and comparing the result, we wrap everything up and draw our final conclusion for the signal and system project. Result and discussion. Based on the table, the recording environment had a noticeable impact on the vocal signal quality. The enclosed room produced the highest RMS and signal energy, indicating that the sound was stronger and more stable. In contrast, the open environment showed the lowest RMS and signal energy because some of the sound energy dispersed into the surroundings. The dominant frequency also varied between the three environments, showing that room condition can influence the frequency characteristic of the record voice. In addition, the semi-enclosed environment had the longest recording duration, which might be related to reverberation effect. Next, time domain analysis. The waveform in the open environment show large fluctuation, indicating greater influence from environmental noise and sound energy loss. In the semi-enclosed environment, the signal starts with a higher amplitude and then becomes more stable, suggesting that some sound energy was reflected back to the microphone. Meanwhile, the enclosed environment produced the most stable waveform with more consistent amplitude throughout the recording. This indicates that external disturbances were minimal and that acoustic energy was preserved more effectively. Overall, the enclosed room provide the best recording quality, while the open environment produced the weakest and least stable signal due to sound dispersion
and environmental noise. Oke, baiklah, selanjutnya di sini analisis spektrum frekuensi. Nah, yang pertama yaitu kita melihat gambar ini terdiri dari 3 plot, yaitu spektrum frekuensi ruang terbuka, spektrum frekuensi ruang semi tertutup, dan spektrum frekuensi ruang tertutup. Nah, analisisnya yaitu pada frekuensi ruang terbuka, spektrumnya itu lebih menyebar dengan puncak yang relatif kecil akibat penyebaran energi suara dan pengaruh kebisingan lingkungan. Kemudian spektrum frekuensi ruang semi tertutup, puncak frekuensi dominan mulai terlihat lebih jelas karena pantulan suara meningkat, meskipun masih dipengaruhi gangguan dari luar. Kemudian yang terakhir yaitu spektrum frekuensi ruang tertutup. Puncak frekuensi paling tinggi dan tajam menunjukkan energi suara lebih terkonsentrasi sehingga sinyal lebih stabil dan jelas. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan spektrogram frekuensi. Nah, pada gambar terlihat terdiri dari 3 gambar, yaitu spektrogram ruang terbuka, semi tertutup, dan juga tertutup. Nah, dari ketiga gambar ini menunjukkan energi yang tersebar luas akibat adanya noise. Ruang semi tertutup memperlihatkan komponen vokal yang lebih terfokus, sementara itu ruang tertutup menghasilkan pola yang lebih jelas dengan energi terkonsentrasi pada frekuensi fundamental dan harmoniknya, sehingga konsisten dengan nilai RMS dan energi yang paling tinggi. Okay, to sum up our findings, we provide that the environment heavily impact audio quality. A closed room gives a clear and strong sound, while an open space has too much whine and background noise. By using MATLAB and the FFT method, we successfully identified and the exact dominant frequency for each location, which are 541.29 Hz in the open space, 423.2 hertz in the semi-closed. And then last, 487.96 hertz in the closed room. Ultimately, our spectrogram and LTI system simulation perfectly model these changes, proving that we can easily analyze environmental effect on a vocal signal without needing to test at every location. Alright, that's wrap to our presentation. We hope we have a clear picture to how different environment can mess with or change a vocal signal. Thank you so much for your time to listening us. Now you have any question or feedback, we are ready to them. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.